बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बड़ी ख़बर है, 1 जुलाई से तनख्वाहों और पेंशन में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, तो उस हवाले से इस व्लॉग में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो देंगे, ताकि मज़ीद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब की जानिब से ये इंदिया दिया गया कि पेंशन बिल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आइंदा आने वाले सालों में मुल्क पाकिस्तान इस पेंशन के बोझ को उठाने के काबिल नहीं रहेगा। इसकी बिना पर पेंशन रिफॉर्म्स करने के हवाले से उन्होंने फ़ौरी तौर पर ये पेंशन रिफॉर्म्स जो हैं वो लागू की। इन पेंशन रिफॉर्म्स में जो है वो बहुत से जो तब्दीलियाँ की गई, जिनमें आपको बताएं कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम का नफाज और डबल पेंशन जो होती है उसको ख़त्म करना, फैमिली पेंशन में मेजर तब्दीलियाँ की गई। और इसके अलावा जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो है वो पुरानी पेंशन के हवाले से भी कुछ तब्दीलियाँ की गई। तो मुकम्मल वन बाई वन अब हम चलते हैं। तो पहली जो तब्दीली की गई है पेंशन रिफॉर्म्स की सूरत में, वो है जी डिसकंटिन्यूशन ऑफ मल्टीपल पेंशन्स। यानी कि पुराना रूल्स ये होता था कि अगर एक सरकारी मुलाज़म जो है वो एक अपनी सर्विस जो है वो मुकम्मल करता है, उसकी पेंशन हासिल करता है और उसके बाद उसको दूसरी गवर्नमेंट सर्विस जो मिल जाती है, तो उसको जो है वो पुरानी सर्विस की जो है वो पेंशन भी मिलती थी और नई जो सर्विस वो कर रहा होता था उसकी तनख्वाह भी वो लेता था। और बाद में जब उसमें से उसकी रिटायरमेंट हो जाती थी तो वो उसमें से जो है वो पेंशन भी हासिल करता था। तो अब जो नया रूल बनाया गया है पहले नंबर पर, वो है ओनली वन पेंशन इज़ इंटाइटल्ड, एम्प्लॉय हैज़ द ऑप्शन ऑफ होल्डिंग हायर वन एंड सरेंडर ऑल अदर्स। यानी कि नए रूल के मुताबिक जो भी सरकारी मुलाजम है या पेंशनर है उसको एक ही पेंशन मिलेगी। जो भी ज़्यादा पेंशन है वो उसको चूज़ कर सकता है, बाकी पेंशन जो हैं वो क्लोज़ कर दी जाएँ। दूसरा जो है वो पेंशन सक्सेशन। प्रीवियस रूल क्या था जी? ऑन डेथ ऑफ पेंशनर हिज स्पोज इज इंटाइटल्ड 75% फैमिली पेंशन। ऑन डेथ ऑफ स्पोज सेम द ट्रांसफ़र टू द अनमैरिड विडो डिवोर्स डॉटर फॉर लाइफ और री मैरिज। पुराने रूल के तहत तो ये था कि जो फैमिली पेंशन है वो शोहर या उसकी जो वाइफ है उसकी वफ़ात के बाद जो है वो बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती थी 75%। लेकिन अब जो नया रूल बनाया गया है उसके मुताबिक जो है वो जो अनमैरिड डॉटर्स हैं या जो भी फैमिली पेंशनर्स हैं उनको ये जो पेंशन है वो 10 साल तक दी जाएगी। तीसरा रूल जो एक देख लें जी, नो कंपाउंडिंग इंक्रीज ऑफ पेंशन। इस पॉइंट को आप यहाँ से समझेंगे कि पेंशन एडहॉक रिलीफ कंपाउंडिंग के साथ अगर हो या अगर बग़ैर हो तो फिर इनमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं जी कि अगर मिसाल के तौर पर एक सरकारी मुलाजम या पेंशनर की जो ग्रास पेंशन है वो 50,000 बनती है रिटायरमेंट के वक्त, तो उसको नेट पेंशन की सूरत में जो है वो 65% हिस्सा जो है वो मिलता है 32,500 रुपये। 2011 का 15% इंक्रीज़ इसमें शामिल करें तो ये 4875 रुपये जो है वो उसको इंक्रीज़ मिला और ये शामिल हो के 32,500 में 37,375 रुपये बन गया। इसी तरीके से 2015 का भी शामिल हुआ, 2022 का भी शामिल हुआ। तो इसकी जो पेंशन है वो बढ़ती चली गई। हर दफ़ा हर नए साल में नई जो पेंशन बनती है इंक्रीज़ के साथ, उस पर ये नया इजाफ़ा जो है वो लगता है। लेकिन कंपाउंडिंग के बगैर अगर देखें तो यहाँ पर जो इनिशियल इसकी पेंशन थी 32,500 रुपये, उसमें इजाफ़ा तो शामिल होगा लेकिन वो बेसिक में शामिल नहीं होगा, यानी कि उसको जो नेट पेंशन है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, वो इंक्रीज़ ही रहेगा। तो अगले साल आने वाला इजाफ़ा भी उसी 32,500 पर ही लगेगा और उससे अगले साल आने वाला इजाफ़ा भी 32,500 पर ही लगेगा। यानी कि ये जो इजाफ़ा है उसमें फ़र्क पड़ जाएगा और ये एक जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला जाएगा एक पेंशनर को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचेगा इस कंपाउंडिंग के बगैर पेंशन देने की वजह से। इसके बाद आ जाते हैं जी कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम के निफाज की जानब। तो इस बजट में 2023-24 का जो बजट है इसमें जो है वो एक खातिर खा रकम जो है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड के तौर पर जो है वो रख दी गई है। कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम का निफाज जो है वो इस वजह से किया जा रहा है कि आने वाले वक्तों में जो है वो सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन है उसका बोझ जो है वो कौमी ख़जाने पर 800 अरब तो इस दफ़ा हो चुका है और आइंदा आने वाले सालों में जो है ये बढ़ता चला जाएगा।
اور یہ ناقابل برداشت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے بھی، اور پاکستان کے جو وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے خصوصی کاوش کی ہے اور کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم کو جو ہے وہ لاگو کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ قومی خزانے پر جو بوجھ ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم میں جو ہے وہ تقریباً 50% کے لگ بھگ جو ہے وہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ سرکاری ملازم کی اپنی تنخواہوں سے ہی کی جاتی ہے، اور باقی جو کچھ کنٹریبیوشن جو ہے وہ اسٹیٹ کرتی ہے، حکومت کرتی ہے، اور اس طرح ایک پیکج بن جاتا ہے جو کہ سرکاری ملازم کو جو ہے وہ لم سم بھی ادا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد منتھلی پینشن بھی اس میں سے بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ سرکاری ملازم کی ماہانہ جو پینشن تنخواہ ہے، اس میں سے کچھ رقم جو ہے وہ ڈیڈکٹ کی جاتی ہے، اور اس کو کنٹریبیوٹری جو پینشن سسٹم ہے اس فنڈ میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اور بعد میں اس سے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کچھ کاروبار بھی کرتی ہے، کچھ فرمز کو دی جاتی ہیں، اور مختلف جو مارک اپ پہ دی جاتی ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ڈالا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 10% جو ہے وہ کسی سرکاری ملازم کی سیلری کو میں سے کٹوتی کی جا رہی ہے، تو اسی طریقے سے 10% حکومت ڈالے گی، تو ایک جو ہے وہ پیکج بن جاتا ہے جو کہ بعد میں سرکاری ملازمین کو پینشن کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ اور پانچواں جو اس میں ریفارمز ہیں، اس میں ہے جی کہ یا تو تنخواہ لیں یا پینشن لیں۔ اس میں یہ کیا کہا جاتا ہے کہ جی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی سرکاری ملازم جو ہے وہ نئی جاب پر جاتا تھا تو اس کو جو ہے وہ پینشن بھی ملتی رہتی تھی اور تنخواہ بھی ملتی رہتی تھی، تو اب جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اور جب بھی کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ نئی نوکری پر جائے گا تو اس کو اپنی پینشن جو ہے وہ اس سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور اس کو جو ہے وہ تنخواہ لینی پڑے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے بجٹ سپیچ جو کلوزنگ سپیچ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں وہ فی الحال جو ہے وہ 17 اسکیل اور اس سے اوپر والوں کے لیے ہیں، 17 اسکیل سے اوپر والوں کے لیے یہ ابھی انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے رحمان علی باجوہ صاحب نے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ کنسرن شو کیا ہے، کیونکہ کمپاؤنڈنگ والا جو ایلیمنٹ ہے، نو کمپاؤنڈنگ انکریز آف پینشن والا، اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کافی ساری جو ہے وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہاں سے جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو بھی نقصانات ہو سکتے ہیں، اور باقی جو فیملی پینشن ہے اس میں بھی ان کو تحفظات تھے کہ یہ جو پینشن ہے وہ بعد میں جو 10 سال تک چلے گی، لیکن یہ جو پینشن ہے فیملی پینشن یہ اکثر جو ہے وہ ڈیورس جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو مل رہی ہوتی ہے، یا معذور افراد جو ہوتے ہیں ان کو مل رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ تو اس طرح یہ جو ہے وہ غریب وڈوز اور جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔